Tiningkat 13 tarik November 2023 Kali Puja Sama Puja Miani Horni Simin Siangka Governor Sawi or one of the oldest club, Young Star Club. It was established in 1985. Pray 28 বছর চলি চং হবো 28 বছর চলমান বিসিং বড় অলরেডি সিলভার জবলি পারছে ক্রসিং পেখা गबंनि एक्टिविटीज रok belai kaham borok ano nung hoka sar nang kisama phainai because there will be some distribution of clothes, warm clothes amorok ri chumrok bakjaknai jeng poito khlayo songjaton saimano je Diwali puja ba Kali puja Sama puja angkhabo borong thani peace anondo shanti tubunani bagai যতন খাটং খাটাকে মতাইনো ছুরি লাইयो মতাইনো লব লাইयो আবনি বিসিংটিনি এলাকাও যারা অর মাস্টার কামি গানাগিনি ডম্বুসকো বিশামগঞ্জ সারাউন্ডিং যে টংনাই রক বরক অর বই পালাই মাহিকেন পালাইলাই টংঠক লাইখা অমখা মতাইনো খুলুম লাইখা লব লাইখা ছুরি লাইখা বনি বিসিংটি তিনি এন্ডিং পাট ফাই বরক ওয়ানসুকা जों सुदो मताइ खुलुम लाइबे सिमिंगिया सिनि बिसिंग जों যারা সিনি ক্লাবনি জুরিসডিকশন টংনাই অনেক নিডি ফ্যামিলিজ ডাউন টু ডেট ফ্যামিলি বিপিএল ফ্যামিলি যারা সুগিয়া যারা কিসা মিসা রিচুম বা মান খাংকে মাসিং কসাংমা পারং থাংমানাय नुखुंगो किसा सोबा सम मान खांका साइ सानाय आमाहि बरंनो बर वान सकलाय किसुता क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन खायनाय वान संमानि बरंना थॉट बरंना कन्सेप्ट वान संमानि बेलाय आं वेलकाम खायो बेलाय गाहामाबो আবার সমাজনো অমাহাইকে গरै সুগিয়া বরংনো সবাই মাখাংকা আবো বেলাই গাহাম বন ওয়ান সমো যদিও আবো আরসে হাই কোয়ালিটি রিমিয়া ফনো অন্তত ইসে মিসা ফনো বংনি কসাংমানি পারংদ ফনো বংদি সম রিমাং হাংকা বেলাই চাও হনি ওয়ান সকলাই বরক তিনর কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন খাইনাय हनि बर ওয়ান সকলাই যাক आं बेलाय बंनो वेलकाम खायो बंना सामरंनो आं बेलाय आं खाटुंग ताम हंके क्लाब सुदो उठुमलाय कक सालायै केरामु थांलायै बिसे मिसे स्पोर्ट कन्डाक्ट खायनायनि बा स्पोर्ट चालन आबु सिमिया वेलफेयार सामुं अनेक दं ताबो सिनि बिसिङाव खबांमा बररक ड्राग साइ क्लाय जंबायखा अमं दंबायखा फेगि क्लाय जंबायखा फेगजन मानि चाय आबरंनो रम कक सोंख्लायै काउन्सिलिं ख्लायै बरंनो बाहायगे लामा कटाल तुबुय लामा काहाम फुंदोंमान मरजिरबो कायसा सामुं नो ओके अमहायनि बिसिंति बरक ताबो अर निडि फेमिलिस रंनो रि जुमबांनानि वान संमानि आबो अंका एकदम सोशल वेलफेयर सामुं आबो आर सामुंना आं बेलाय आं साजागो अमखायो ताय अदर भबिष्यत बा आगामी दिनगो नेक्स्ट फाइनल दिनगो बरकते बा माइ खायनो अमाइखो सोबा मुखायनो कारण बंनि वान समुं गाहाम बगिनो दिनार संग्रा सगै बरक एलाकानि बरक दुष्ट फेमिली बा निडि फेमिलिज डाउन टू डेन फेमिली रंनो रि जुमबांनानि बरक वान सगै अमाइके जे स्टेप नामनि आं बनो बेलाय हामै मारो अमाहिकेनो जारिकुं टंथों अमाहिकेनो सलि टंथों हायनि सालगो बाहायनो बरक वान सगै समाज बाय गाहाम होनलांनाय जात क्लाबला अमाहि खायलांका क्लाबला ताबु अमाहि खायथों क्लाबनो संथे दैलि माथरनाय ते बसखां मागो रनाय वान समरो जाते एलाका बा सिरक बाय एलाकानि बररक बाय होनलांनाय जाते सामु खायनानै जों आं खागाव बंनो आं मखायो आं बंनि लगे दंनाय आं बंनो सुबानाय जानि पारिटे आं बंनो सुबानाय आं जतनो हामे मारो टंथखनो पाइलेखना नै देवाली जतनो दिनि बते किसा प्रोग्राम टंख आरो बाहायनो काहामको पाइले नोंथों जाते कोनो वालाय सगलाय करिके पीसफुल बाय पायाखै पानदाना नायथोकंलाय जतनो कसां फेरंना नोंथों नै आशा खानखाना रंना जतनो ना आं हायनि हाय उइस खायै काहामको पाइले जों नै आंनि कखौ पाइ